rangchaknai takote bungsong hai lamso khurong rokno hojlai tibio जों तिनि तै खरकसा नगराय बाय मालाय पिउका बंके लाइ थांजा 2023 एसेंब्ली इलेक्शन 47 आम्बासा चंगमारे आसुक थायो सीपीएम निंगे बातायनाय याखेबा टीवाईएफ ट्राइबल यूथ फेडरेशन नि गोजाम सामं चारिनाय आदंगफोरा याखेबा ताबुक जीएमपी कर्म परिषदनि खरकसा इम्पोर्टेंट मेम्बर बरंगना आटावफोरा अमलेन्दु देबबर्मा सिनि त्रिपुरा हास्टेव सिख्ला सिख्लिराव जारा एडुकेटेड यूथ दंनि बागै सेबर क्लांजा ग्यागनि दङ सेबरनि बेलायखैनो सेब कथि नंजा बिया लंजा आबरतै निनि तामो कक्तसा मुतं याकेबा तामो सादाय दं ताबु आसले सिख्ला सिख्लिनि बागै এই জরা খুব কঠিন খুব চ্যালেঞ্জनि জরা 2018 नि सिमी चिनी त्रिपुरा राज्य जे बीजेपी आईपीएफटी और ताबुक तो 2023 त्रिपुरा मथाबो बबाय इनक्लूडिंग खा ट्रिपल इंजिन सरकार डाबल इंजिन सरकार এই सरकार चिनी त्रिपुरा राज्यनि तामो त्रिपुरासा तामो वानसा जे फानो चिनी सरकार राज्यनि चिनी सिख्ला सिख्लिनि भबिष्यत थिनांनो थुङै दंखा त्रिपुरा राज्य सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट गोबां पोस्ट खाली दङ ए पोस्ट रग फिलआप खालाया पयला साखा चुं ट्रान्सपेरेन्सि खालायो चुं रिक्रुटमेंट खालायनाय किन्तु नायबा खाली पद शून्य पद हाई न पोस्ट खालाय दंखा बছর কি বছর আর বছর কি বছর যদি 3-4 বছর যদি অটোমেটিক যদি খালাय दंखा हिंकाय এই শূন্য পদ अब डिजल पुंथां पद এই पद যদি डिजल पुंगै थाङा हिंकाय चिनि जे रिजार्वेशन दंमानि चिनि जे कुटा दंमानि अब कमी फायो हिंकाय ब्रक 3 বছর 4 বছর পরে 100 नाव 150 नाव 200 नाव परीक्षा खालायो हाजार परीक्षा खालायके रां नांनाय जमा मारिबो जमा इंटरव्यू रिबो एंकाय एप्लिकेशन जमाओ रां जमा मारिनाय आबरिनाय किन्तु नायबा चाकरी बेकार अनेक बारि थांका चाकरि नायानि गुनय रांबो थाङो बेकारनि इंटरव्यूनि बागै रां थाङो एप्लिकेशन जमानि बागै रां थाङो किन्तु आसले चाकरि नाया रिक्रुटमेंट बागै एडभार्टाइज ताकलाय खालायखाय 3 বছর পরে बिनि एग्जाम एरपरे 2 বছর পরে बिनि रेजाल्ट इनका अफाय खालायमां बिनि 4-5 বছর লাই थांगा यांखाय बहुत डिपार्टमेंट स्टाफ दं एवेलेबल कुनु त्रिपुरा राज्यनि कुनु दफ्तर ना हास्पाताल हेल्थ ना एडुकेशन ना पीडब्ल्यूडी ना आरडी ना एडमिनिस्ट्रेशन कुनु डिपार्टमेंट ना पुलिस ना टीएसआर कुनु डिपार्टमेंट न एवेलेबल कुनु कर्मचारी कुरुई এই 4-5 জন 6-7 জন কম কর্মচারী বনর চাকরি गोबां सामुं थाङो ओंखाय तामानि बागै रिक्रुटमेंट खालायनानै सहिया चाकरि होननानै सहिया ओ कन्ट्राक्ट बेसिस कयेकजना नाथुबानो आउटसोर्सिं खालायानो आउटसोर्सिं खालायो उ सामुं चालक द्रप কোনো মতে सरकार डिपार्टमेंट चालक এই যে খাইমাং त्रिपुरा राज्यनि बेकारनि हाल हकीकत বছর কি বছর চিনি বিএ এমএ এলএলবি চিনি পাস হো চিনি ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ফার্মাসিস্ট জিএনএম এএনএম পাস হো ব্রক বিয়াं थानाय राज्य फातानि राज्य थाङो चाकरिनि बागै चाकरि मैया सामुंनि बागै थाङो 8-9 हाजार बाय ताइ कुनु राज्य थाङो चाकरि मा सामुं मा थाङो अब समय मतो बेतन मैया कारण तो ताबुक चिनी शपिंग मल टल दङ दुकान दङ त्रिपुरा राज्य आगरतलाव এই কয়েকটা জায়গাও উরো কয়েকজনা রাং কমबाय फुंनि सिमिस हरजरा सामुं मा थाङो रां कुरुय फैसा कुरुय रां कमबायनो सामुं मा दङ ताबुक उ कয়েকজনা उखलि जिआरबिटिनि रेजाल्ट आउट दंखा এই रेजाल्ट आउट तामो बुजिखा বিএ এমএ तो मिनिमाम एलएलबी पीएचडी इंजिनियर अभाय रखसे जिआरबिटिओ परीक्षा दी
পাস হলো তামো পোস্ট গ্রুপ ডি মানে চুং আগে গ্রুপ ডি মানে পিয়ন দপ্তরি আগে নি বড় দপ্তরি সাউ পিয়ন 4 ক্লাস এনকে 4 ক্লাস MA পাস BA পাস MSc পাস PhD খাইজাক ইঞ্জিনিয়ার খাইজাক LLB খাইজাক তাও ব্রক পিয়ন খাইমানি পিয়ন যদি খাইনাनै নাঙো বাধ্যতা তানি রিক্রুটমেন্ট করুই নিয়োগ করুই এই যে তাবুক ভারত ত্রিপুরা রাজ্যনি যিনি সিকলা সিকলিনি ভবিষ্যৎ বিনি থিনাং খুব হামিয়া তাও কাছে চ্যালেঞ্জ হই দं বাঁচিनानै জীবন বखलाय বাঁচিनानै জীবন बखलाय चुं तैयार खालायनाय आनी परिबार आनी संसार आनी माफा आनी भाई बोन बखलाय चुं बखलाय चलंनाय এই যে কঠিন চ্যালেঞ্জ ও জায়গাও বিজেপি IPF রক বা মথা তাবুক এই বেকারত্ব জ্বালা ন পগনা বাগৈ ন ড্রাগ নেশা সিনেমানি গান রিওয় আনন্দ মেলা খাই রিওয় গন্ডাসরা তামো অবস্থা আংখা पगरिनानै बागै सिख्ला सिख्लिनो नुं जे बेकारत्व जालाबाय दङ अबो जाते नुं पगै थाङो स्राबसानि बागै नुं ताबो सिनेमानि गान बाय नुं मोसाय दंदि जुवां नुङै दंदि ड्राग्स इउज खालाय दंदि उ जगत ता दंदि उ दिनै चाकरि माइमासाया अबो ता दंदि तामनि बागै खालाय जाते ब्रक प्रतिबाद खालायमिया কর্মসংস্থান যে কুরুই চাকরি যে কুরুই আনি যে বাঁচিমানি লামা কুরুই অবনি বিরুদ্ধে যে আনি আন্দোলন বাঁচিনা বাগৈ যে চিনি আন্দোলন চাকরিনি বাগৈ যে আন্দোলন চবা সংগ্রাম সরকার থানি যে দাবি ও দাবি ও চবা যাতে তাউং থং অবনি বাগৈন্য ব্রকনি বখ্রগ তাই কুমুন ফাইজিং খাইতলাং থাঙো তাই কুমুন জগত তলাং থাঙো এই যে অবস্থা এই অবস্থানি বিশিঙ্গ তাবুক চিনি যত সিকলা সিকলি ওয়ানসংগ্রাম দরকার দङ সরকার একটা নীতি বাই চলিও যে কোনো পার্টি কাছে নীতি বাই চলিও আগেও বামফ্রন্ট সরকার বিনি কাছে নীতি বাই চলিও বামফ্রন্ট সরকার আমল চাকরি ত্রিপুরাসা এলাকাও বু কামিও চাকরি উইয়া সাদে বু কামিও চাকরি উইয়া পিয়ননি হইতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত বিনি যোগ্যতা সংখ্যা কিন্তু তাবু যত বন্ধ টিএসআরনি ব্যাটালিয়ান বামফ্রন্ট সরকার আমল 12টা ব্যাটালিয়ান 13টা ব্যাটালিয়ান পর্যন্ত খাইকা তানি খাই ত্রিপুরা সারক চাকরি মানানো ওয়ানসাফানো চাকরি মানানো রাজ্যনি সিকলা সিকলি চাকরি মানানো ওंखाय ताबुक पुलिस खाइका थाना बाड़ी रेखा किन्तु ताबुक जत थाना क्लोज ताबुक कोनो मते SPO हाय कयेकजना चाकरि नानानि ब्रनि तंग स्पेशल अफिसार हिनो विलेज हইতে कयेकजना नावय कोनो मते टेम्पोरारि बिनि जीवन शेष खायनानि रां कम बाय ओ एकदम सामु गोबां खालायनानि এই অবস্থা চলিত ताबुक सिकला सिकलिनि থিনাং খুব কঠিন খুব চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ তো মোকাবেলা না খানে হিংকায় এই সরকার নন্না নাঙানো সুদা কক বিজেপি IPF মথানি সরকার নরিয়া সা সিকলা সিকলিনি বিনি যে মানথায় বিনি যে চাকরি অবন্য মান্নানি আশা তাক স্কুল বন্ধ খাইকা স্কুল বামফ্রন্ট সরকার তামো যুক্তিব্রংনি সরকারনি এই বিজেপি সরকারনি যুক্তি এংখা ছাত্র কম আরে হাপুং হাতাই নুং থানা লাগানো হাপুং হাতাই 3 কিলোমিটার 4 কিলোমিটার হিময় হাপুং হাতাই ও জায়গা হাপুং হাতাই তো বড় কম নতং এংখাই যাতে হাপুং হাতাই ও যদি 50-60 জনানি চেরাইনি যদি স্কুল যদি তংখাই এংখাই ও চেরাই নক গানাও স্কুল বান্নাই লেখাপড়া উনাই বিনিথানি রাংকুরুই বিনিথানি রাংকুরুই আগরতলা ফাইয়ে আকনয় আমবাসা ফাইয়ে আকনয় সাব্রুবো ফাইয়ে আকনয় উদয়পুরও ফাইয়ে আকনয় ওর ফাই পরিবয় রাং বাড়ারিবয় নক বাড়ারিবয় পরিবয় পরিনানি রাংকুরুই অবনি বাগৈ যদি পারাও যদি ওয়াননি সিমি যদি পরিমাংখায় নগানাও স্কুল মাংখায় বিনি লেখাপড়া আঙানো আর স্কুল কুরুই হিংকায় লেখাপড়াতে ইংলিয়া রাংনি অভাব রাং কুরিনি বাগৈ বিনি চেরাই তাই লেখাপড়া উংলিয়া অবনি বাগৈনো বামফ্রন্ট সরকার ও আগেনি সিমিনো হাপুং হাতাই স্কুল খাইবানি যাতে ত্রিপুরা সাকামিনি বড় চেরাই লেখাপড়া উঙো এই যে বিনি নীতি এই যে থিঙ্কিং অব লেফট গভর্নমেন্ট সারা সাবু আনছুক গণমুক্তি পরিষদ সারা সাবু আনছুক CPIM সারা সাবু আনছুক ব্রক খাই তাবো স্কুল বন্ধ খাই নাই স্কুল বন্ধ মানে তামো শুধু ছাত্র রক পরিমাণে জাগানি
बिनि परिथायनो बन्द खालामनाया उ परिथाय चाकरी माननानैबो मास्टार नांगौ स्कुल खालायखाय मास्टार नांगौ मास्टार साबो माननाय दिनै त्रिपुरासा एलाकानि गामिनि बरक माननाय दिनै त्रिपुरा रायजोनि बरक सिख्ला सिख्लि बेकार सिख्ला सिख्लि माननाय ओंखाय दुइटा लाबुङो स्कुल खुलुखाय बामफ्रन सरकार खालामनानै स्कुल खुलुखाय उ पारानि उ हापुं हाथायनि छात्र रक स्कुल गानाव मानो लेखा पढ़ा माने सुबिदा दङ प्लास त्रिपुरा रायजोनि बेकार सिख्ला सिख्लि पास खालायनाय र ब मास्टार चाकरी मानो पोस्ट खालि मास्टार चाकरी मानो पोस्ट कताल क्रिएट उ जागाव मास्टार चाकरी मानो बेकार चाकरी मानो बिनि जीवन बाचियो दुइटा एकदिके सिख्ला सिख्लि बेकारनि बिनि कर्मसंस्थान बिनि चाकरी ताई सुजुग ताई हापुं हाथायनि चिरायनि लेखा पढ़ा खालायनायनि सुबिदा এই যে कम्बाइनेशन बाय हामग्राय अबाय हामग्रायनि उङैनो ताबो डाक्टार इंजिनियर MA BA PhD LLB एभेलेबल त्रिपुरासा कामियो त्रिपुरासा ताले बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जे तैरि खालायगा बामफ्रन सरकार अबनो ताबो साबायनानै बागै स्कुल बन्द आगामी दिनों তাই বুংনাই শহরও এরপরে পাহাড় পর্বত কামি গ্রাম এলাকাও অভাই স্কুল বন্ধ খাইমাং তাও টাউনও খাইনাই খাই ব্রক তামো খাইনাই একটা কত প্রাইভেট স্কুল খাইনানি বাগৈ ব্রক খাইনাই প্রাইভেট মিন্স প্রাইভেট স্কুল মানে নংখা রাং রিদিপ পরিরিদি রাং কুরুই নংপরিয়া এই যে প্রাইভেটাইজেশনनि जिबिनि लामाव थाङै दङ अबनो बिजेपिनि नीति এই নীতিनि বিরুদ্ধে যদি नों चबा खाया हंकाय ও নীতিनि বিরুদ্ধে যদি थानचाउया हंकाय चबा खाया हंकाय चिनि सिख्ला सिख्लिनि जीवन बा आगामी दिनावबो जारा सिख्ला सिख्लि उंनाय लेखा पढ़ा खाय दङ ब्रक बेकार उंनाय बिनिबो जीवन कठिन उंनाय फैनाय ताइबो अबनि बागय ताबो सिख्ला सिख्लिनो कयो যে এই সরকারनो नरिया सा এই সরকারनि বিরুদ্ধে নীতিनि বিরুদ্ধে চবা খায়াঙ্কায় চিনি ভবিষ্যৎ চিনি সিকলা সিকলিनि ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা রাজ্যनि ভবিষ্যৎ নষ্ট নাই ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা চুম্মা খাইনাय অবনো যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টাरनि কাইসা एगेंस्ट एलिगेशन कामानि आपनो रगै निनि बक्तव्य तामस अब आंबो खोनाका विधानसभा अधिवेशनाव कक सालायका चिनी LOP बो साका कांग्रेसनि खरगसा विधायक बो साका ओंखाय पत्र पत्रिका बो चुंमुखा विभिन्न सशियल मीडिया विभिन्न न्यूज रगबो काखा लास्टली राज्यनि जे त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्री बिनिबो खोनाका आसले त्रिपुराओ BJP IPFT जुट सरकार 2018 फाइमानि यागुलोनो कक काहाम खेले साका कक कत साका किन्तु फाइन सरकार फाइमानि यागुलोनो चुंमुखा दुर्नीति साकानि सीमित तला पर्यन्त एमन दुर्नीति बारिखा राज्यव এই দুর্নীতি মোকাবেলা খালায় হংকায় জনগণनि রাং बाइक खरगसा खरगनै बा नेता कयेकजना बेलायखे गोनां थानाय अब शुधु चिनि राज्यनि जे त्रिपुरासा हामग्रायनि मन्त्री निकगया बिनि सिमिया गोबांमा मन्त्री BJP नि दङ MLA दङ मंडलनि नेता दङ ग्राम पंचायत चालक अभायबो दङ माने गोबांमा एकबारे दुर्नीतिनि आख्राङै दंखा राज्यआव ADCआवबो बाहायनो चुंनगौ जुनाल साब जुनाल एक्जिक्यूटिव मेम्बारनि गोबांमा कक काखा पत्र पत्रिकाव रां उंथाङा गोबांमा এই কয়েক বছর রাং উংখা তাবু এই যে দুর্নীতি কাছাকা তাবু বুমুংবাই আকনবাই মন্ত্রীনি বুমুङय अब तो चुं खनाका कताल खायो दिल्लीआव फ्लेट दङ औ तैलामुरानि फाइपुरचिनि हाथाय कतर यां फाइचिं जे बिनि नक सामानिबो आङो मगल बायथामोन नुखा लामा गानाबा बुइ फुनुका ओंखाय फ्लेट पायो जागा टागा पायो ताबु कभाय खायो
rang biang ni phai bo counter rekha kap kha are dunniti ti prasang thong wan sang thong dunniti bai rang chawoi jonogonni rang khogoi saichung ganang nani obo ti prasad thong wan sang thong oboni biruddhe chini lorai khana langan chung wansarok phano BJP ni neta mantri jara dunniti khlai bini biruddhe bo chung kok sanai ট্রাইবেল ফানং থং টিপ্রাসা ফানং থং ববো দুর্নীতিনি উঙ্গাই যদি রাং গানাং মাই গানাং নানি মুসুং খাই বুইনি রাং থকিবয় জনগণনি রাং ন থকিবয় বিনি সাইসুং হামক্রাই যদি খাইনা মুসুং অবনি বিরুদ্ধে বেচুং তিনি নাইসলিমুং তিনি প্রতিবাদ তিনি তংনাই বিনি বিরুদ্ধেও তিনি চবা তংনাই কাজেই দুর্নীতিনি প্রশাসন কোনো সময় ন জনগণনি হামক্রাই খাইমিয়া দুর্নীতিনি বরক যে বরক দুর্নীতি বে খব জাক্ষা বদ জীবনব জাতি হামক্রাই হিন্দি বরকনি হামক্রাই হিন্দি সিকলা সিকলিনি হামক্রাই হিন্দি লামানি হামক্রাই হিন্দি হাপুং হাতাইনি হামক্রাই হিন্দি হুগনি হামক্রাই হিন্দি লেখাপড়ানি হামক্রাই হিন্দি ব ব ওয়ানসুং মাইয়া ব নিজে সব সময় ন ব বহাইকে দুর্নীতি খাইনানি ব বহাইকে নিজে গনাংনানি বিনি পরিবারনি স্বার্থ বহাইকে কুচুকুতিলাंनानै অবশ্যই বিনি চিন্তাধারা অল টাইম কন্টিনিউয়াসলি ব ওয়ানসুগুই दङ কাই বরংनि बागै जातिनि बागै अब बुहुक बाय सावय जातिनि कक सावय अब सा खामख्रायनि चुंलुखा अबाय ख्लायका काजै एडिसिओ ब दुर्नीति चुंलुखा BJP IPF টি गवर्नमेंट তাও তো ট্রিপল गवर्नमेंट ত্রিপুরা মথা খবজাখা বব নুখা এই যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমুক্তি পরিষদ CPIM চবা খাইত এবং বনি বিরুদ্ধে চুং চবা খাইনাই বিনি নাইসলিমু চিনি তংনাই চুং দুর্নীতিনি প্রশ্রয় দিয়া যে কোনো জাতি ফানংথ অবচিনি কক চুং আগামী দিনব এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কক সানাই এবং বরংনি থানি চুং অবনো নাইও যে যারা কতর কতর কক সাওয়াই তাবো প্রশাসন ফাইকা মন্ত্রী অংখা MLA অংখা তাবো ব্রংনি চুং অভিজ্ঞতা অংখা রাং মাই খাকা এই 1.5 বছর মন্ত্রী অংখা বিয়াংনি রাং ফাইকা ব MLA আং উপচাখা আম্বাসাও সিট MLA MP প্রার্থী উংনানি হিংকাই নমিনেশন সাবমিট খাইনাই হিংকাই যত নিনি স্থায়ী অস্থায়ী যত এসেস তামো তং নিনি সম্পত্তি তং বসু তং নিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বসু রাং তং যত কিছু ঋণা নাঙো জমা খাইনা নাঙো ओंखाय तामो ओंखा थानाय विधानसभा 23 विधानसभा निर्वाचन ब MLA ओंखा मन्त्री ओंखा बिनि जे डकुमेन्ट जमारे मानि रिटार्निं अफिसार नि थानि जनगण ए रिटार्निं अफिसार नि थानि तानि जमारिबा अब जनगण लुकथं जनगण सिथं ब बिनि रां बसु तं बिनि एकाउंट बसु रां तं बिनि तामो सम्पत्ति तं ताई ब MLA जदि निर्वाचित ओंखा हंकाय बरक बुट जदि पास लायगा हंकाय MLA ओंथागा हंकाय एर परे बिनि थानि बसु रां तं बुइ जत लुकथं सिथं जे जनगण नि रां ब रां चाचा ना चाया ब दुर्नीति बाज देना दुर्नीति बाजिया बिनि ट्रान्सपेरेन्सि ततं अब जत स्वच्छतानि बागैनो এই রিটার্নিং অব আইন এই আইন নুচুং যদি নুখা হিংকায় সারাই সারাইকে जों সারান হিংকায় বিনি ডকুমেন্ট যে মানি আর বিনি তাবুকনি যে বিনি যে সম্পত্তি মানি অবন্য যদি जों কম্পেয়ার খাইকা হিংকায় जों একবারে পরিষ্কার যে ও জায়গাও রাংব্রনি ফাই চৌধুরী তো আগের বসাকা চৌধুরী বিনি বুমা বুফা বিনি দাদুনি চৌধুরী বত 2023 नि सिगां बत चौधुरी तंगमान बले 23 नि परे हठात तो चौधुरी निया चौधरी तो 23 नि सिगां चौधरी तंगमानि तामनि 23 नि सिगां खायाबा 23 नि परे तामनि बागै ओ ओंखाय अब शुधु बुइनो कक ताताल सावय बुइनो सेंटिमेंट कैसाति सावय काबय कुबय अब थकिबय अब उंगिया अब अभाय खाय ताबुनि दुनियानि चराय रक ताबुनि सिक्ला सिक्ली अब जत सिउ ताबुनि जुगनि बर रक असु बेकुबिया ताबो जत काबय
borokni abo nana khana nani anung ranggana mai ganang nani thoki woi yango lama kurui tiprasa kami wo yango current kurui tiprasa kami wo yango regani payment maya maser ki mas tiprasa kami wo yango khai lekha porani school bondo khai deka sarkar BJP IPF sarkar tiprasa kami wo master kurui school ছাত্র ছাত্রী রক লেখা পড়ে নাই রক অবরক নিনি চবা খাই দङ স্কুল অব খাই দङ ধর্মঘট খাই দङ স্ট্রাইক খাই দङ স্টাইপেন্ড মাইয়া কিন্তু এই রকম যে অবস্থা ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ত্রিপুরাসানি হামক্রাই মন্ত্রী মই বিনি এই রাং বিনি সাইচুংগাই রাং বাড়িও বিনিকে ফ্ল্যাট দङ বিনিখাই তামো তামো রেস্টুরেন্ট দङ বিনিখাই बेंकनि बेलेन्स बारिवो आइ आंखौ बर' तिप्रासा बर' खाय माइ मोसाया दङ ओंखाय अबदे तिप्रासा हामग्रायनि नेता अबदे तिप्रासा हामग्रायनि मन्त्रि अबनो शुधु बया एडिसि एलाकायाव नुनायदि एडिसि एलाकायावबो नायदि कत कत सामानि ससियेल मिडियायाव दङ मबाइल त्रिपुरा मथानि नेता सं तामो तामो कक साका एडिसि इलेक्शननि सिगां 2021 एडिसि विधानसभा निर्वाचन सिगां तामो तामो कक साका एडिसि त्रिपुरा मथानि नेता रक जत ससियेल मिडियायाव चिन्तानि रेकर्ड दङ नंनि थानिबो रेकर्ड दङ এই রেকর্ড খুলবই নাইদি ও কক বাই তাবুনি যে বংনি যে এডিসিনি প্রশাসননি যে তমুং এডিসিনি প্রশাসননি যে বিনি ট্রান্সপারেন্সি নি সাও বিয়াং থাকা ট্রান্সপারেন্সি বিয়াং থাকা কুরুই এডিসি এলাকানি অবস্থা খুব হামিয়া শুধু পকেটনি রাং মাই রিওই নয় কয়েকজনের রিওই ফটো শুট খাইকেন ত্রিপুরাসার হামক্রাই নিয়া বহুক বাই যদি ত্রিপুরাসা জাতি হামক্রাই সাকাই নঙিয়া রিয়েলিটি তামো हापुं हाथायाव थाना नाङानु दिनै त्रिपुरासा गामिनि तंथायनि बरकनि बोखाय दं अब नायना नाङानु अबनि बागै सामुं अब खाना नाङानु अब बेस्ट बरक ताबो अबरक नायनानै नोंनि सुबिदा करे शुधु सेन्टिमेन्ट थेपावय बुट नाखा बरकबो आशा खालामनानै जे ना खायानु कुनु फानो একটা सामुं त्रिपुरासानि बागै असु खरां कत कत सामानि असु डिमान्ड दुमुन सामानि बयबो खा অবংখা নাইগা না তমজুক খা কিন্তু তমজুকই নাইবা এই কয়েক বছর এডিসি এলাকানি ধ্বংস যা হামক্রাইনখা বিনাশুং থাকা কাজেই ত্রিপুরানি অবস্থা তাবুক দুর্নীতি যে প্রচলিত মানি অবতাই বাড়িবা সাকা বাড়িও অবনানি কক অবতি oke belai hambai chini ata korano sengno jarariwai chini biskang kok lam samani bang hambai